Hi guys, so sa video na to matututunan nyo kung paano mag-transfer sa Android papunta sa Mac. So unang-una i-download nyo muna to. Ayan, so Mac Droid Pro version. So nasa description yung download link, libre lang siya i-download. So download nyo na. So syempre open nyo dito sa yung debugging sa settings. So pag na-open nyo na yon, open nyo na to. Devices. Ayan. So ayan. So mount nyo lang. Ayan, tapos show in Finder. So, ito, click nyo to. Then, SD card. Then, kahit anong gusto nyong files, kung anong gusto nyo, yun ba, picture. So, ayan. Ayan. So, pwede na tayo mag-transfer. So, ito. So, ito na. So, na-transfer na natin yung files. Ayan. So, okay. So, download nyo lang to. Nasa description lang yung yung download link. Libre lang siya. So, pro version na. Thank you.